এই মাত্র ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ରସେନ ରାଉତଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲେ। ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଭାଷାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଧୁରତା ଅଛି, ଭାଷାରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଭାବର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି। ନିଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବିକାଶ କରିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ କେତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ବର୍ଷା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ରସେନ ରାଉତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଜିର ଆସର ତରଫରୁ ଗଭୀର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ। जय जगन्नाथ। निवेदन करी अन्यतम सम्मानित अतिथि श्रीजुक्त देवव्रत दास युव साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त लेखक से तांकर वक्तव्य रखिबे। धन्यवाद। मंचासीन समस्त अतिथिवृंद को नमस्कार एवं सामने बसी सम्मान्य कवि, अभिभावक, बुद्धिजीवी एवं ये गाँव सब लोक मान मोर नमस्कार। स्वागतिकार गप मु पढ़ला बेले मोर गोटे कथा भारी मन पड़ला। किसी दिन तले मु गाड़ीटे आने की घरे रखला बेले ता भितर गाड़ी भितर कौन थाए सब बेले स्त्री जाइकी नहीं आसे, मु भूली जाए गाड़ी भितर कौन कौन अच्छी। सी गला बेले से थरे आसी मत कहला एठिके आसिल एठिके आसिल। ये जो एठिके आसिल जो डाकटी सब पुरुष को भयभीत कराए सब बेले जे कौन पाई एमती डाक हैला। सेठी मु जाई पहुंचली गाड़ी रे गोटे नाली टिपा माने येटे लागिछि, बिंदी लागिछि, आ गोटे सालुआर रो सूता गोटे पड़िछि, आ चिक चिक लागिछि। ए प्रथम सीट रे के बसथिला आगो सीट रे मु भूली जाइछि, कारण को माने मोर आगरे बसंती एवं एमिति किछि उद्देश्य नै मु जेहेतु बसई नाही तेणु मु भूली जाइछि। बोली एमिति तो कहीं बसी था जार नाली टिपा अच्छी एमती कि सालुआर खसी पड़ी चिक चिक ना ना कहीं बसी किए सी मो मन अच्छी। किसी दिन पर से खोलताल कर आविष्कार कला जे एमती गोटे झीटे बसला। मु कहली हाँ हाँ सी दिन थोड़े बसला। किसी दिन गला से कहीं बसला कहली बसला 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 अच्छा ठीक अच्छे। किसी दिन पर से गोटे मोर गोटे कॉल आसला जे से हठात से मत से झीटी के कॉल करे ना। हठात दिने कॉल कला जे सर नमस्कार फ्री अच्छा 5 मिनट। मुझे कहली हाँ फ्री अच्छी ना मुझे 5-7 मिनट पर 5 मिनट भितर तुम कौन कहबार अच्छी कह। से कहला सर एमती मुझे दुखरे अच्छी आम घर अवस्था एमती जहाँ सांगे मोर बाहागर ठीक होता से पु पिलाटी एवं यौतुक मागुची गोटे इनडायरेक्ट वे रे आउ मु ताको कौन कहबी किसी बुझी पारनी। घरे तो यौतुक देला भली अवस्था नहीं, तेणु आम बाहाघरटी भांगी जीवा प्राय आउ मोर तांको सहित प्रेम विवाह हवार थिला। किंतु एबे ना सी जहाँ को मु भल पाइची एते 8-10 वर्ष काल धरिक सी बुझिचंती ना तांको परिवार लोक बुझिचंती आउ आम परिवार तो बुझीबार सक्षमता नहीं। हम कहली हाँ एमती हुए प्रेम जीवन रे हुए भांगे एवं संसार एमती जीवन आगू को चले आ जीवन रे ये सब एटा अत्यंत गोटे छोट कथा बोली दिने आगू को जाई तुमे भाबिबो एवं हसिबो। आ तुमे मने मते साहित्यिक हिसाब रे केवल जानिछ एवं एई दुख नै केवल मते फोन कर दैछ बोली दिने फोन करिथिले बोली ए कथा भी मने पके कि हसिबो। सेठू कहला किसी दिन पर से भी से मन कथाटी कहला सर जहाँ कहते ठीक कहते कथा से ना कथा हूँ जो फोनटा रखी सारा पर स्त्री कहला एमती किए झील जे तुमको जानी तुमको जानी अथच ता दुख तुमको कहूँ तार एमती प्रेम भांगीगला तुमको कहूँ 5 मिनट का समय अच्छे ना नहीं कहूँ से सी गोटे मानने चलला से मोर जीवार थिला 5 मिनट लेट होता से 50 मिनट जाए चलला। स्वागतिकार द्वितीय गप आमर संदेहर नग्न चित्र पढ़ला पर भावुची से गपटी स्त्री की पढ़ेबी बोली, कारण स्वागतिका से भारी बढ़िया वर्णना करिसंती जे स्त्री टी केमिति को जिनस को लेकी संदेह करे स्त्री को यानी पुरुष को एवं पुरुषटी एई जो संदेह जात दुख कौन कौन भोगे से कथा भी से निखुण भाव वर्णना कर जेहेतु से संसारी एवं निज स्वामी को संदेह करते निश्चित
ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସନ୍ଦେହ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ କରେ ଏବଂ କୋଉ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷଟି ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେମିତି କାମ କରିନଥାଏ ତେଣୁ ପୁରୁଷଟି କୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ଯେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଗପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଉର ମେଡିସିନ ଆଣିବାର ଥିଲା ଆଉ ତମ ଲିପଷ୍ଟିକଟା ଭୁଲିଗଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ ଏତେ ରାଗିଲ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଚିଠି ଅଛି ସେ ଚିଠିରେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଗପରେ ସେ ଡାଏରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେଇ କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ତାଙ୍କ ସେଇ ଗପରେ ସେଇ ଗପଟି ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା କାରଣ ସେ ଗପରେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଭୋଗା କଥା ଆଉ ଗପ ଲେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ନ ଭୋଗିବ ତାହେଲେ ଗପଟି ଗପ ହିଁ ଉତ୍ତୁରେ ନାହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କବିମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ କବିମାନେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିବି ସେଇ କଥାରେ ସହମତ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି ସଂସାରୀ ହେଇ କବି ହବା ଟିକେ ସହଜ କିନ୍ତୁ ସଂସାରୀ ହେଇ ଗାଳ୍ପିକଟି ହବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗପ ସମୟ ମାଗେ ଗପ ବୁଲାଚରା ମାଗେ ଗପ ଅନୁଭୂତି ମାଗେ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡେ ତାପରେ ହୁଏତ 100 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ 100ଟି ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଉସ୍କେଇ ଦେଇପାରେ ଯେ ଗପଟିଏ ହବ ଏଇଟା ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଏବଂ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଗପଟିଏ କରିହବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତିକା ଏଇ ସଂସାରୀ ହେଇ ଏବଂ ନିଜ ସଂସାର ଜୀବନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ତାପରେ ବି ସେ ଗପରେ ମାତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱାଗତିକାଙ୍କର ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଳି ମାର ଯେ ଗପ ପ୍ରକୃତରେ ଗପରେ ଏବଂ କବିତାରେ ମୁଁ 3ଟା ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି କବିତାରେ ଠକେଇ ଦେଲେ ଜଣା ପଡେନି କିନ୍ତୁ ଗପରେ ଠକେଇ ଦେଲେ ଜଣା ପଡେ କାରଣ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକ କିମ୍ବା 500-400 ଗପ ପଢିଥିବା ନ ଲେଖିକି ବି ପଢିଥିବା ଜଣେ ପାଠକ ବି ଧରି ନିଏ ଏଇ 4ଟା ଗପର ଏଇ 4ଟି ଲାଇନ ବିଶେଷ କରି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ଏବଂ ଏଇ 4ଟି ଧାଡି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ ଗପ ପାଇଁ ତେଣୁ ଗପ ସବୁବେଳେ ଗପରେ ଯାହା ଲେଖା ହବାର ଥିବ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ବି ଆପଣ କୋଉ ଧାଡିଟି ରଖିବେ ଏବଂ କୋଉ ଧାଡିଟି କାଟିଦେବେ ଏହା ଭାରି ସଚେତନ ହିସାବରେ ଲେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡେ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତିକା ସେଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଧେଇ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଗପଟି ନାଲି ଚାହା ଏବଂ ସେ ଗପରୁ ଏଇଆ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସ୍ୱାଗତିକା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗପ ବି ମୁଁ ପଢିଲି ଯେ ସ୍ୱାଗତିକା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଏରେ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଲେଖିବାକୁ ଟିକେ କମ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗପର ଯେତିକି ଫର୍ମାଟରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା ସହଜ ମୁଁ ହେଇ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଗପ ନେଇ ଗପଟିଏ ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଆ କରିକି ଲେଖିବା ଟିକେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର କିନ୍ତୁ ଥର୍ଡ ପର୍ସନରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏଇଠି ମୋବାଇଲର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରାଟି ଦେଖୁଛି ଏଇଠି କଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେଇ କ୍ୟାମେରାକୁ ନିଜେ ମନେ କରି ଆପଣ ଲେଖକ ନିଜେ ମନେ କରି ଗପଟିଏ ଲେଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତିକା ଏଇ କଷ୍ଟ କାମଟି ଆଗକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସ୍ୱାଗତିକା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗପରେ ଯେ ନାରୀର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଏବଂ ପୁରୁଷର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଦୁଇଟି ଯାକ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ନେଇ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀଟି ଭାରି ବଢିଆ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗପରେ କୋଉଠି ଗପ ଅଛି କିମ୍ବା ଗପ ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗପଟିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛେ କେମିତି ଲେଖୁଛେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇସାରିଛି ତାଠୁ କିଛି ନୂଆ ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ ହୁଏତ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଯାଇପାରେ ସ୍ୱାଗତିକା ସେଇ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀଟି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସେ
प्रति घटना को एवं प्रति नारीर मनस्तत्व को एवं पुरुषर मनस्तत्व को सहज शब्द रे एवं सरल भाषा रे बढ़िया सुंदर करी आगो को कहानी टी गड़े गड़े नहीं पारंती एवं एटा गोटे गाल्पिकर निहाती आवश्यकता बोली मु भावे कारण गाल्पिकटिए जदि वर्णना रे फेल्युअर वर्णना रे फेल ताहले से गप लिखि पारिबो नाही बरम कविता लिखले भल कारण गपरे वर्णनाटा सबुठारु मुख्य जिनस आपनक पाखरे गुड़ाए भल कहानी थाई पारे एवं आपनक पाखरे आपण एमती कहूथला बेले कहानीटी आपनक कई जने सांग को सतीर्थ को आपण कहानी की सुनैथिला बेले सतीर्थ कहि थाई पारे आ वाह बढ़िया कहानी पे गप कले बढ़िया हबो किंतु आपण ताको लेखिला बेले आपण जदि सेही ढंग रे सेही भाव रे वर्णना न करिवे तबे गपटी फाटी जिवो आपण पाठकटिए पढ़िला बेले से गपटी भल लागि न पारे सेही गपटी एवं सेही जो सतीर्थ जहाँ पाखरे आपण गपटी वर्णना करूथो तार र गपटी सेही लोक कहि पारे जे एई गपटी एया नुहे तो एमिति तो कहि नथिलु तार एमिति हमको अनेक बळे सुनिबा को मिले तार कारण होचे या जे हमें वर्णना को ध्यान दौना किंतु स्वागतिका एक कथा पारिचंती सेति पई तांको बधाई एवं मु भावे जे गप को नहीं विशेष किसी कहिबार ताको एनालिसिस करिवार बयस मोर आसीनी एवं मु आज भी गपटी लेखिले मोर सरोज भाई एवं प्रकाश भाई को मु पठाए मोर भारी प्रिय गाल्पिक दुई जन मु ताको पठाए एवं से माने कहती मते ए जगह रे टिके असुविधा अछि बाकी तू देखि देबो एवं ए जगहटा दरकार नहीं एवं एई अवसोसटी मो पाखरे थाए जे सब हैला जे सब गपटा सारी देले जे तथापि हैलानी एवं एई अवसोसटी जदि गाल्पिक पाखरे शेष जाए रुहे ताहाले मु भाबे जे प्रकृत रे से दिने भल गाल्पिक हेई परियो बोली एवं एई अवसोसटी भी स्वागतिका पाखरे रहू जे आगो को से एमती भल भल गप लिखि पारंतु एवं तांकर जो सारस्वत यात्रा सुखमय हो एवं से यशस्वी हुअन्तु नमस्कार धन्यवाद।